A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los The crowd at Apóstoles. Philippi En joined in the aquellos attack on días la Paul and plebe de Silas. Filipo se amotinó The contra magistrates Pablo y and the Silas, scribes y los told them magistrados dieron to orden de que los after desnudaran y los inflicting many beatings on apalearan. him. They Después de dragged him molerlos a into palos, prison. lo metieron en They la instructed cárcel, the jailer to guard his encargando al affairs. carcelero que los When he vigilara received bien. this Según la instruction, orden he put them recibida, in the los metió innermost a la cell mazmorra y and los secured their sujetó los feet to a pies stake. con el cepo. About midnight, A eso de Paul and Silas medianoche, were Pablo y, praying in the Y temple of Silas God oraban as the cantando prisoners himnos a listened. Dios. Los They otros were presos silent, escuchaban. such a De severe repente earthquake. vino una The sacudida tan foundations of violenta the que jail temblaron shook. los cimientos de la cárcel. All the doors Las flew open. puertas se abrieron de The chains of golpe all were y a broken. todos se les soltaron las The cadenas. jailer woke up El and saw that carcelero se all the doors despertó were y al ver unlocked. las puertas de la cárcel He de drew par his en sword par, and was sacó about la to cut espada para Silas, suicidarse, thinking that imaginando que the los prisoners presos se had habían escaped. fugado. But Paul shouted out in a Pablo lo loud llamó a voice, gritos: "Do no harm to no yourself te or hagas to anyone nada, que here." estamos todos He aquí. asked for a light El and rose, carcelero pidió una and lámpara, trembling with saltó fear, dentro y fell se down echó before Paul and temblando a los Silas. pies de Pablo y Then Silas. he brought them out and said, Los sacó y les preguntó: "Sirs, what must I señores, do to be ¿qué saved?" tengo que hacer And they para said, salvarme? Le "Believe in the Lord contestaron: Jesus, cree en el and you Señor and your Jesús y te household will be salvará tú saved." y tu familia. So they spoke the word of the Y le Lord to him explicaron la palabra del and Señor everyone a in his él y a house. todos los de su casa. He took them in at that El hour of the carcelero se night los llevó and bathed their wounds. aquellas horas de la Then noche, he and les all lavó his las family were heridas y baptized se in the name bautizó of Jesus. enseguida con He todos brought los them up suyos. into his house Los subió a su and provided casa, a les meal. preparó la And with mesa his household, y those celebraron who una had come to fiesta faith in God. de familia por The word of haber the Lord. creído en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Your right hand saves me, O Señor, Lord. tu derecha me salva. Señor, tu derecha me salva. I will give thanks to Te you doy gracias, Señor, with de all todo my heart. corazón. Delante de los ángeles You have heard tañeré the para words of ti. my Me mouth. In postraré the hacia tu presence of angels, I santuario. will sing your praise. I will worship at your holy temple and Te give daré thanks to gracias a you. tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Señor, tu derecha me Because of salva. your kindness and your truth, you have made Por tu great things misericordia y tu known, lealtad, your porque name tu and your promesa promises. supera a tu When fama. I called, you Cuando te answered me. invoqué, me You escuchaste. built up strength within me. Acreciste el valor en mi alma. Señor, tu derecha me salva. Your right hand saves me. El Señor The completará sus Lord will favores complete what he conmigo. has done for me. Señor, tu The misericordia kindness es of the Lord eterna. endures forever. No Forsake abandones not la the work of obra your hands. de tus manos. Señor, tu derecha me salva. Les enviaré el Espíritu de la verdad, dice el Señor. Él les enseñará la verdad plena. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his En aquel disciples, tiempo dijo Jesús a sus "Now discípulos: I am going to the one me voy al que me envió, and not y one ninguno de of you ustedes me ask, pregunta, where are you going? ¿a dónde vas? Because I told you this, Sino que por haberles fill your dicho hearts. esto, la But I tristeza tell you the les ha truth, llenado el it corazón. is Sin better embargo, for you lo que les that digo es I la go. verdad. Les For if conviene que I yo do me not vaya, go, porque si the no me advocate voy, will not come no to you. vendrá a ustedes el But if I Paráclito. go, En I will cambio, send si me him to voy, you. se lo enviaré. And when he comes, he will Y cuando convict the venga, world in regard to sin dejará and convicto al righteousness mundo con la and prueba de un condemnation. pecado, de una Sin because they justicia, do de una not believe condena. in me.
de un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me verán, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Verbum Domini. It's really amazing to read Es realmente increíble this story in leer Scripture about Paul and este relato de las Escrituras acerca de Pablo y Silas, y lo que es increíble acerca de ellos were just beaten, es que ellos cruelly treated. fueron They were thrown in sencillamente jail, azotados, fueron golpeados jail cruelmente, with fueron puestos en la inhumane cárcel, conditions, una chained cárcel up. con condiciones inhumanas, And even though they encadenados. received this harsh and unfair Y a pesar de haber punishment, recibido ese castigo cruel they e still inusual, were praising and aún singing to the así Lord. alababan These are two al men Señor who are not walking in the natural, y le cantaban al walking Señor. in the supernatural Eran dos power of hombres que God. no caminaban en lo Brothers and natural, sino sisters, en el poder God sobrenatural de has Dios. called us, Queridos hermanos, Dios in nos His ha llamado a supernatural power, caminar of en course, through su His poder grace. sobrenatural, por And for us supuesto, to a do través that, de su gracia. we Y need to para be que fully podamos surrendered hacerlo, to the Lord necesitamos and to entregarnos His will. plenamente al Señor y a su voluntad. And this could be quite difficult. Y Surrendering, esto abandoning puede ser muy ourselves difícil, to God. entregarnos plenamente a The Dios. Holy Scriptures on the Sermon of the Mount, when En Jesus las is Sagradas giving us Escrituras, en el Sermón de Beatitudes, la Montaña, cuando Jesús blessed nos are the da las poor in spirit, bienaventuranzas, for theirs is the kingdom of bienaventurados son God. los pobres de espíritu, pues de ellos es el Speaks reino to de us about Dios. being truly Nos poor habla in spirit. acerca de ser realmente pobres Paul de and espíritu. Silas, Pablo they have y nothing. Silas As no far as tienen temporal nada. goods, they don't have anything. But En lo que se exteriorly, trata de they're bienes men who materiales have no tienen truly let nada, go of it pero all, interiormente son hombres abandoned que themselves to lo han God, dejado todo, se han where entregado there's nothing plenamente a interior Dios. that's holding them back. No hay nada interior Stubbornness, que los esté perhaps, reteniendo. yes. Pride is something we struggle with. No hay terquedad. They had very La little of soberbia it. es algo con lo cual tenemos dificultad, pero tenía muy poco Insecurities, de ello. fears. Inseguridades, temores. That wasn't weighing them down. Eso no es algo que See, les pesaba. for us to be Para truly poor in nosotros, spirit, para que realmente seamos pobres these de are all things we espíritu, got to let go of son and be cosas willing to. que tenemos que hacer a un Abandoning lado y our estar minds to dispuestos stubbornness, to a pride, abandonarlas. to Nos gusta insecurities, to our aferrarnos a vanity, la terquedad, a la soberbia, a nuestras inseguridades, a to our nuestra fears, vanidad, to our anger. nuestros temores, nuestras iras. And we like to hold these things in. Nos And gusta if we're doing aferrarnos a that, we esas cannot cosas, be truly poor pero si hacemos in eso, spirit. no podemos ser We realmente see what pobres de increasingly espíritu. poor in spirit does for the Christian and Paul and Vemos Silas. lo que Here are hace these two men por Pablo y Silas ser realmente arrested and pobres they're de in the jail espíritu. singing to the Lord. Tenemos estos dos hombres The que son jailer is arrestados y están there. en la cárcel cantando al All Señor. of a sudden, a El earthquake carcelero está ahí y hits. súbitamente The jail, hay un the jail terremoto. door comes loose. La puerta de la cárcel And then there they go. se abre y The salen. jailer, however, El is carcelero, a sin little embargo, fearful tiene algo de miedo and attempts to commit suicide. e intenta suicidarse. Why was he doing that? ¿Por Well, qué? back in those days, En aquella Roman época, soldiers, los if soldados a romanos, prisoner escaped on their si un watch, prisionero escapa, they would mientras have ellos to están a suffer cargo, the same tendrían que sentence sufrir as the prisoner. la misma So, sentencia que to el the jailer, he prisionero. doesn't want to suffer Así que el like that, carcelero chained up. quizás no quiere He don't sufrir de la need to be in misma a jail forma, cell with estar inhumane encadenado, conditions. estar en una celda So there he is, en committing condiciones suicide. inhumanas. Hey, Paul and Así Silas que se le ocurre suicidarse. walking
grace and the love of the Lord. Pero tenemos aquí a Pablo y Silas caminando en la gracia y el amor del Señor y The impiden jailer que is él haga moved eso. El at carcelero se conmueve their witness, ante el testimonio de ellos, at the ante el mercy they're amor de showing. ellos, ante la misericordia que le muestran, He comes to y se Jesus and is convierte, saved. acude a And Jesús y then es his whole salvado. household Y entonces is su saved. casa entera, su familia This is entera amazing. es salvada. Esto es algo And increíble. brothers and sisters, Queridos hermanos, we need to walk in this way. nos hace falta All of caminar us de have esa to misma suffer. forma. It's just a part Todos of it. nosotros hemos de It's something sufrir. that we Es cannot escape. sencillamente parte de la vida. Es algo de la cual no podemos escapar. Pero And the estamos Lord con el Señor. gives us not Y only el his Señor grace, nos but da his no solamente supernatural su life and his gracia, divine life flowing que es in su us. vida y amor He gives us and sobrenaturales, su through vida his grace, he divina gives us que true fluye en joy and nosotros, peace. sino que a través de esta gracia We nos have da happiness and gran paz. peacefulness in Podemos suffering, tener it's possible. felicidad y paz en el But it sufrimiento. begins with Es us letting go posible, of things inside. pero para And it can be as comenzar simple as tenemos just que going before the Lord and deshacernos de saying, las God, cosas en nuestro I interior. surrender it all to you. Sencillamente acudir ante el Take it Señor y away. decirle, Señor, Now it te lo starts with the entrego act of the todo, will first. quítamelo. Comienza con un Then from acto there, de la voluntad we y do a our best to partir de ahí cooperate with these graces of hacemos God. lo mejor para And once we cooperar con surrender it, estas gracias de it's Dios. amazing. The Y Holy una vez Spirit que nos will entregamos, guide es us increíble. El in Espíritu different ways. Santo ha de You guiarnos en turn on diferentes formas. EWTN one day and Si there's a uno program on talking prende about EWTN letting cierto go of your día, uno pride puede or que the dangers of vea vanity un that come programa with por casualidad que hable justamente de talking eso, about things. los problemas que This is God speaking acarrea to you. retener todas esas Sometimes you open cosas, your la Bible and ira, there it is. los The temores, Lord is o a telling veces you something. pueden abrir la Biblia al azar y el Señor le puede estar But diciendo once algo a we uno. give it all, we let it go, Una we vez que lo release it, entreguemos todo, we truly abandon ourselves and strive to be the realmente poor in spirit abandonarnos without anything. y But we see al this great esforzarnos en ser example, of pobres de course, espíritu, vemos por in St. supuesto un gran Francis of ejemplo de Assisi. esto en San He was Francisco truly poor también. in spirit. Él That's fue why realmente pobre de he espíritu. saw with the eyes of God. Por eso es There was que él nothing holding veía him con back los from ojos de receiving Dios. from the No Lord. había nada He que was le truly free. impidiera recibir al Señor. As the Era saint that we realmente libre. celebrate today, she was a third order Igual con la Franciscan santa for que many years. celebramos She hoy. lived with a Fue man una who lived in franciscana sin. terciaria. He Durante died, and muchos so now años we're ella vivió con protecting un him. hombre en Well, then pecado, after a while, she Santa came to God. Margarita de Eventually Cortona, became a third pero order más Franciscan. adelante A powerful woman of prayer. volvió a ir a Dios y se volvió una gran persona de fe Through y people de that oración. let go and let the Lord come in. Son personas que lo dejaron todo y See, and acudieron al here Señor. also Jesus Y aquí speaks to también us tenemos a Jesús. of Jesús nos his habla love, the acerca love that de comes su to us amor y el through amor que the viene a indwelling or the coming nosotros of the Holy Spirit. a través de la venida del Espíritu And we Santo. should all be aware that of the Holy Spirit's Todos debemos power estar within us. conscientes del poder del Espíritu Santo dentro These de two men, the nosotros. disciples, they're walking in the Estos Holy dos Spirit. hombres, los discípulos, There they are, caminan en el irradiating Espíritu Jesus Santo. Christ. Ahí los tenemos, The irradiando a man, Jesucristo. he converts because he sees Jesus in them. He Y sees the aquel love coming from carcelero God. se convierte See, porque this ve is a this is Jesús en what ellos, true ve el amor de poverty looks Jesús like. en ellos. Now, Esto the es other lo day, que realmente sucede I went cuando to visit a somos sick pobres de person, espíritu. and the sick El otro person día was just fui a told that visitar a una persona que estaba enferma, they were going to de una die. persona They didn't have anciana, much time left for them. The estaba doctors cerca de la had muerte, no le all they quedaba could mucho do, tiempo. Los and doctores dijeron que ya habían hecho todo lo que that's podían. it. And the person received it with La joy persona because they lo were a person recibió, of prayer. They are a person recibió of todo esto con alegría porque era una love, persona excited, fervorosa, una persona de oración. praying, rejoicing in the Lord. And it Ahí was so estábamos miraculous. I just rezando, look at it. regocijándonos en el Señor, This y la daughter, persona she could tenía una be gran so loving felicidad. and so full of Uno peace se and quedaba joy. sorprendido de cómo podía estar llena de tanta Surrendered it paz y all. felicidad, y era Free porque will se lo había choice. entregado todo a Dios. Ella Free había will. aceptado See, another thing su is that, like, muerte. sometimes we have to suffer at A the veces hands of tenemos que those sufrir that we spear. y Paul and Silas somos were victimizados. victimized. They didn't deserve this Pablo unfair y treatment Silas here. no merecían ese They tratamiento were just injusto que going around recibieron. preaching and doing Estaban works of charity and sencillamente mercy. predicando y realizando obras Here de they are, caridad y misericordia, pero beaten fueron puestos severely. en la cárcel, golpeados severamente. Because of the grace working in them, Pero what do? entonces,
A causa de la gracia que obraba en ellos, fueron capaces de mostrar misericordia a aquel que los golpeó, a aquel que los encarceló, el carcelero. And through the grace of God, we can do the Y same. a través de la gracia de Dios, nosotros podemos hacer lo mismo. There's so much power that could be come Hay out of us. God's power, mucho God's love. poder que puede When salir we de truly accept nosotros, el this poder de Dios, el amor de and Dios, embrace it, cuando and God realmente can, aceptamos el sufrimiento y this can permitimos happen, que say, Dios ocupe for su those of lugar. us who may be sick right Para now, aquellos de suffering nosotros que some quizás way, estemos ailments. enfermos y sufriendo It's hard to ciertas dolencias, endure, es sickness difícil soportar la and the symptoms enfermedad of y sickness los and injury. diferentes síntomas de la But when you do enfermedad this y las diagnosis, dolencias, pero cuando you gotta uno lo be with hace, people. You gotta go to the doctor, you gotta go to the uno sale, uno authorities, tiene you que gotta estar go con here or personas, there, uno you gotta tiene go to que ir the al pharmacy or doctor, ir wherever a else. terapia, ir a la farmacia. This is an A diferentes opportunity like lugares, this son in your community. oportunidades de dar testimonio en People el see that. sufrimiento de uno, They see permitir que la Jesus and they gente see lo some vea calm y and que vean paz en uno, he says, wow, calma, la calma del I Señor, feel that. See, y but se then, maravillan sometimes when we ante are ello. suffering, we just want to get bitter, A get veces mad, cuando sufrimos get solamente impatient, lo único que and queremos we es don't go to the estar Jesus right away. amargados If we're feeling y this no way, acudir a and we're Jesús. feeling Si nos like we want sentimos de to esa scream or forma, whatever, si nos we can sentimos que scream, but queremos gritar o algo así, in a bueno, sí, privacy or podemos whatever like gritar, that, pero but when en we're with privado. people, Pero cuando estemos con show otras the love. personas, hay que mostrar al And just Señor. like Paul and Así Silas and their como sufferings, what Pablo y they Silas en experienced, sus others sufrimientos, could be touched around them. como el carcelero se See, a vio lot of times conmovido, people working the otros medical field alrededor nuestro have se to pueden deal with conmover. complaints and Muchas veces las personas que whining and trabajan en la complaining and people medicina screaming at them tienen and que all of that. presenciar cómo But las when they have personas a se Christian quejan, coming in happy and calm, pero cuando ven un cristiano que viene lleno de with the paz y joy of the Lord, tranquilidad, con la what does that alegría do? del Señor, What does that do to their soul? ¿qué causa en ellos? And the ¿Qué peace causa en we sus sing about almas? is La just paz de la que peace hablamos of no es una passivity or whatever. mera paz de It's a peace of debilidad o confidence, pasividad, es a peace of a la conqueror, paz que proviene de confidence la knowing that confianza, God de can la do great seguridad, things through seguros de que whatever we're Dios puede enduring, hacer grandes cosas a través de lo que estamos sufriendo to conquer any vice y de and sin, vencer any cualquier fear. pecado, cualquier vicio, This is cualquier the temor. peace of the Lord. This is what St. Paul Esa calls es la paz peace del that Señor. surpasses all Eso es lo que understanding. San Pablo llama la paz que sobrepasa todo So entendimiento. this grace ¿Y is saben free. qué? Esta gracia And es brothers and gratis. sisters, Hermanos, open your hearts to Jesus. abran sus If there's anything corazones a weighing Jesús. down, Si hay algo que burdening of the les heart, pese, any stuff que in agobie there, sus corazones, let it go. Give it to Jesus. Call upon his name. háganlo a un lado, llamen a Jesús, llamen su nombre, díganle, Señor, quítamelo And there he is. y There's utilízame. the rush of the Holy Spirit. And in Y ahí time, tendremos el Espíritu Santo. with prayer and reading the word, Con oración, al leer la palabra, we pray that lo han de those recibir. who shine around, that they Recen por have the aquellos same alrededor de experience we ustedes para que ellos se vean tocados y también ellos acudan a Jesús. Que Dios los bendiga a todos.